ng group 2. Okay, 1 point. 1 point, group 2. Again. Ay, kato mga number na naiwan na. Ano na mo? Oo, panalo naman yun. Okay ka, sir. Okay. So, ubusan ito. Ubusan na lahi. Ubusan na. Okay. Ready. Number 7. Group 1 and 1 point. Tie break. Ay, wala. Hindi na ako kumalo sa kong istorya. Sige, go. Ready. Number 1. Joke lang good. Atek lang good. Sige. Ready, number 3. Ate, dakpan te. Alam mo gawon. Dakpan te, dakpan. Alam mo gawon. Namin nga kayo, dakpan. Okay, sige. Okay, get ready. Number 5. Okay, kalibog mo na. Okay. Get ready. Number 4. One, two, in the count of 10. Dapat makuha na. 3, 4. Ilang points na? 4 points na for group 1. Group 2. 3 pala? 2. Okay, ready? Are you ready? Ready, number 9. Grabe. Hindi ko bigyan ka ba? Ano man? Wala dumagot ka. O sige. Ilan na score niyo? Get ready. Number 6. 3-4. Ah, grabe yun. Kahabol pa ni. 3-4. Are you ready? Get ready, number 8. Ala, nakabigyan na. Kayo pala sila. Hala. Kinsa kayo madaog na rin sila. Hala, laksan na. Tapos intense dapat yung music mo. Sige. Bili na number ako take. Obvious naman kayo yung number. 5 na ako i-mention. 5. Ready?